shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. یہ کہانی ایک ایسے گھر کی ہے جو کہ امریکہ کی اسٹیٹ انڈیانا میں موجود تھا۔ اس کہانی پر دنیا نے تب دھیان دیا جب یہ کہانی ڈی سی ایس کے آفیشیل ڈاکیومنٹس میں چھاپی گئی۔ ڈی سی ایس امریکہ کا وہ ادارہ ہے جو کہ بچوں کو تشدد کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ڈی سی ایس کی رپورٹ میں اس گھر کو صاف الفاظوں میں دا ہاؤس آف ڈیمنز یعنی شیطانوں کا گھر کہا گیا ہے۔ آخر اس گھر میں ایسا کیا دیکھا گیا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ہوں عبداللہ خان اور نوہا فیکس میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ہے ایک ایفرو امریکن فیملی کی جس میں لٹویا ایمنز، اپنی ماں روزا کیمپبیل اور اپنے 3 بچوں جن کی عمر اس وقت 7، 9 اور 12 سال تھی، جن کے نام رپورٹ میں نہیں بتائے گئے فار obvious reasons، کیونکہ یہ کہانی انہی کے گرد گھومتی ہے تو ہم انہیں ویڈیو کے لیے کونر، جیکب اور ایلیسا ان ناموں سے بلائیں گے۔ لٹویا ایمنز نومبر 2011 میں اپنی فیملی کے ساتھ گیری انڈیانا میں ایک گھر کرائے پر لیتی ہیں جو کہ 1 فلور پر مشتمل تھا، جس میں 3 کمرے، باتھ روم، ایک لیونگ روم، کچن اور ایک بیسمنٹ تھا۔ گھر خاصی پرسکون جگہ پر موجود تھا اور آس پاس کے گھر بھی اسی کی طرح ایک ہی فلور پر مشتمل تھے۔ وہ گھر ان کی فیملی کے لیے پرفیکٹ تھا۔ پہلے مہینے میں تو وہ معمول کے مطابق اپنا سامان سیٹ کر رہے تھے اور انہیں ایسا کچھ غیر معمولی محسوس نہیں ہوا، مگر دسمبر شروع ہوتے ہی انہیں اپنے گھر کے باہر کالی مکھیوں کا جھتا نظر آتا ہے، جس پر انہیں لگتا ہے کہ گھر میں شاید کوئی چیز سڑ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ مکھیاں آ رہی ہیں۔ مکھیوں کو کچھ دیر اگنور کرنے کے بعد مکھیاں خود ہی غائب ہو گئیں۔ وہ اس چیز سے خاصے تنگ ہوئے۔ اس کے دوسرے ہی دن اچانک آدھی رات کو لٹویا اور اس کی ماں کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بیسمنٹ کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہا ہے، یہاں تک کہ انہیں بیسمنٹ کے دروازے کی آواز بھی آتی ہے، مگر جب وہ دیکھتی ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، مگر بیسمنٹ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ وہ دروازہ لاک کر کے اپنے کمرے میں جاتی ہیں اور تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ وہی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ پہلی دفعہ تھا جب انہیں ڈر لگنا شروع ہوا تھا، اور یہ خوف اس وقت بڑھ گیا جب لٹویا کی ماں نے ایک رات اپنے کمرے میں ایک سایہ دیکھا۔ جب انہوں نے لائٹس آن کی تو وہ غائب ہو گیا، مگر انہوں نے جو دیکھا وہ خاصا خوفناک تھا۔ انہوں نے اپنے کمرے کے فرش پر گیلے جوتوں کے نشان دیکھے۔ کچھ ہی مہینوں کے دوران حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ 12 مارچ 2012 کی رات 2 بجے کا وقت تھا۔ لٹویا کے کسی جاننے والے کی موت کے سلسلے میں گھر میں سوگوار ماحول تھا۔ اچانک لٹویا چلا کر اپنی ماں کو اپنی بیٹی کے کمرے میں بلاتی ہے۔ وہاں وہ دیکھتی ہے کہ لٹویا کی بیٹی ایلیسا اپنے بیڈ سے اوپر ہوا میں فلوٹ کر رہی ہے۔ لٹویا اور اس کی ماں نے بنا وقت گوائے اس کے بیڈ کے گرد بائبل پڑھنا شروع کیا اور دعائیں کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں ان کی بیٹی واپس بیڈ پر تو آ گئی، مگر اسے اپنی حالت کے بارے میں کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ اس وقت تک انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں کچھ پراسرار ضرور ہے۔ لٹویا کی الکوہول ایڈکشن اور ان دنوں اس کا میڈیکیشن پر ہونا ان کی فیملی کے لیے خاصا نقصان دہ ثابت ہوا، کیونکہ کوئی اس کی بات پر یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ نہ پولیس، نہ ڈی سی ایس اور نہ اس کے ہمسایوں نے اس کی بات پر دھیان دیا۔ ذرا آپ لوگ سوچیں کہ ایک ماں جس کے بچے اپنے گھر میں روز سپر نیچرل ایکسپیرینسز کر رہے ہیں اور کوئی اس کی بات سننے والا نہیں۔ ساؤنڈز کریپی رائٹ؟ اینی ویز، ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے چلتے لٹویا نے ایک چرچ سے رجوع کیا، اور چرچ کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس گھر میں ضرور کچھ سپر نیچرل موجود ہے۔ لٹویا اور اس کی ماں نے ہر وہ تدبیر اپنائی جو چرچ نے انہیں بتائی۔ اپنے گھر کو بلیچ اور امونیا سے دھویا،
घर के दरवाज़ों पर ऑलिव ऑयल से क्रॉस बनाए और यहाँ तक कि अपने बच्चों के हाथों और पैरों पर भी ऑलिव ऑयल लगाया। क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि ऑलिव ऑयल लगाने से आप गॉड की प्रोटेक्शन में आ जाते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई उस घर में क्यों रुकना चाहेगा। लटोया और उसकी फैमिली भी उस घर को छोड़ देना चाहते थे। इवन के चर्च ने भी उनसे वो घर छोड़ने को कहा था, मगर लटोया की माली हालत ठीक न होने की वजह से वो उस घर में रहने पर मजबूर थे। अब उन्होंने घर के बेसमेंट में मदर मैरी और जीसस के स्टैचू के सामने कैंडल्स जलाना शुरू की, जिसके बाद 3 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, मगर फिर जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त था। घर में मौजूद मखलूक ने लटोया को घायल कर दिया और उसके बच्चों की हालत और भी ख़राब कर दी। उसके बच्चे क्रीपी स्माइल्स और स्ट्रेंज आवाज़ों में विस्पर करने लगे थे और आइंदा आने वाले हफ्तों में बात और बिगड़ गई थी। एलिसा को घर में मौजूद मखलूक ने गला घोंट कर मारने की कोशिश की। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो इस घर में जिंदा नहीं रह पाएंगे। लटोया बच्चों को एक डॉक्टर के पास ले गई, जिसका नाम डॉक्टर जेफरी ओन्यकवू था। डॉक्टर को लटोया ने हर एक बात हर्फ ब हर्फ बताई और डॉक्टर को अपने घर बुलाकर हर एक चीज़ खुद एक्सपीरियंस करने को कहा। 19 अप्रैल 2012 के दिन डॉक्टर ने उनके घर का विजिट किया और जो देखा वो खासा खौफनाक था। जेकब और कॉनर ने डॉक्टर पर एक अजीब आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर डॉक्टर ने उन्हें पास के हॉस्पिटल में भेजा। डॉक्टर ओन्यकवू इस रिपोर्ट में बताते हैं कि बच्चों का ऐसा बिहेवियर उन्होंने अपने 20 साल के करियर में कभी नहीं देखा था। उस वाक़ये के बाद बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और किसी अननोन कॉलर ने डीसीएस डिपार्टमेंट को कॉल की और बच्चों पर तशद्दुद की झूठी खबर दी, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वैलेरी वॉशिंगटन ने बच्चों का हॉस्पिटल में इंटरव्यू लिया और बारीकी से एनालाइज करने के बाद उन्हें पता चला कि उनके जिस्म पर कोई तशद्दुद के निशान नहीं थे। वाक़ये के बाद लटोया का भी इंटरव्यू किया गया, जिसमें ये पता चला कि लटोया की ज़हनी हालत बिल्कुल ठीक थी, मगर बच्चों के इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसे पुरस्कार बिहेवियर्स नोट किए गए, जैसे कि बच्चों की आवाज़ चेंज होना, जेकब का दीवार पर चढ़ जाना वगैरह शामिल है। और ये तमाम बातें डीसीएस की ऑफिशियल रिपोर्ट में दर्ज है। इन सारे वाक़यात की तस्दीक खुद वैलेरी वॉशिंगटन और मौके पर मौजूद नर्स ने की है। डीसीएस के 3 चुनिंदा लोगों ने भी इस बात की तस्दीक की कि लटोया की फैमिली के साथ कुछ पुरस्कार ज़रूर हो रहा था। वाक़ये के दूसरे दिन कॉनर का बर्थडे था। लटोया हॉस्पिटल केक लेकर पहुंची तो उसे बताया गया कि बच्चे डीसीएस की आर्जी प्रोटेक्शन कस्टडी में हैं और वजह ये बताई गई कि बच्चे जहनी दबाव का शिकार थे। कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल ने एक पादरी को बुलाकर जेकब का एक्सॉर्सिज्म करने को कहा। पादरी पहले खुद कंफर्म करना चाहता था कि आया इन सारे वाक़यात की हकीकत क्या है, जिसके लिए वो लटोया के घर गया और 4 घंटे तवील एक सेशन किया, जिसमें घर में बदलाव देखा गया। सेशन के दौरान लटोया को भी चक्कर आने और सर में दर्द होने जैसी चीज़ें पेश आईं। लटोया की मदद के लिए पादरी ने उसके सर पर क्रॉस रखा तो लटोया आपे से बाहर हो गई, जिसे देखकर पादरी को सारा मामला समझ आ गया। पादरी ने लटोया को रिश्तेदारों के घर रहने का मशवरा दिया और उन्होंने ऐसा ही किया। डीसीएस ऑफिशियल वैलेरी वॉशिंगटन के साथ एक पुलिस ऑफिसर चार्ल्स ऑस्टिन को उस घर की इन्वेस्टिगेशन करने को कहा गया। लटोया ने खौफ की वजह से उस घर में जाने से मना कर दिया, तो उसकी मां रोजा ने इन्वेस्टिगेशन में मदद करते हुए पुलिस को वो जगह दिखाई जहां से ये सब शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेशन के बाद दोनों ऑफिसर्स खासे खौफजदा थे, स्पेशली पुलिस ऑफिसर चार्ल्स ऑस्टिन। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि घर जाते वक्त उनके रेडियो से अजीब आवाज़ें आ रही थीं और उनकी ड्राइविंग सीट अचानक से आगे और पीछे मूव करने लगी थी। हालांकि जब वो पुलिस स्टेशन से निकले थे तो सब कुछ नॉर्मल था। बच्चों को चाइल्ड साइकेट्रिस्ट
स्टेसी राइट ने एग्जामिन किया और बताया कि जेकब रोजमर्रा के सवालों के जवाब तो ठीक तरह से दे रहा था, मगर जैसे ही उससे घर की हालत के बारे में कोई सवाल होता तो उसका रवैया बदल जाता। बच्चों का एक्सोर्सिज्म किया गया और घर की दोबारा इन्वेस्टिगेशन की गई तो डीसीएस ऑफिसर वैलेरी ने घर में जाने से मना कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग लटोया को एक अटेंशन सीकर बुला रहे थे। आखिरकार लटोया उस घर से शिफ्ट हो गई और कुछ ही वक्त में कोर्ट ने लटोया को अपने बच्चों की कस्टडी भी दे दी। 2014 में डीसीएस की पब्लिश करदा रिपोर्ट में लटोया एमन्स का वाकया देखकर काफ़ी न्यूज़ चैनल ने लटोया एमन्स और उसकी मां के इंटरव्यू किए, जिसे देखकर एक अमेरिकन डायरेक्टर जेक बैगन्स ने वो घर एक डॉक्यूमेंट्री द हाउस ऑफ डेमन्स बनाने के लिए खरीदा और 2 साल बाद गवर्नमेंट की तरफ से उस घर को तोड़ दिया गया। लटोया एमन्स की पुरस्कार कहानी पर अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।